దేవుని మహాకృపను బట్టి దేవుడు మనలను ప్రేమించి ఆయన అనుగ్రహింపజేసిన ఈ సమయంలో దేవునికి వెళ్ళవలసిన ప్రభావాన్ని మనము ఆయనకు ఆపాదించడానికి దేవుడే మనలను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയ ഈ അവസരത്തിൽ കർത്താവിന് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിൽ കർത്താവ് നമ്മെ ഇതുവരേക്കും നടത്തി ഈ സമയത്ത് നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. దేవునికి మనం ఎంతైనా మహిమ ఆపాదించవలసిన వారమై ఉన్నాము. നാം എത്രയോ ധാരാളമായ മഹത്വം കർത്താവിന് കൊടുക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. ఎందుకంటే దినదినము దేవాది దేవుడు మనలను జ్ఞాపకం చేసుకుని తన రెక్కల నీడలో కాపాడుచూ వస్తున్నారు. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ദിവസവും കർത്താവ് നമ്മെ ഓർത്ത് നമ്മെ അത്ഭുതമായി നടത്തി തന്നെ ചിറകിൻ മറവിൽ മറച്ചു വരുന്നു. గత కొద్ది కాలంగా దేవుని వాక్యములో నుండి రాజుల మొదటి గ్రంథంలో దావీదు జీవితంలో ఆఖరి ఘట్టంలో ఆఖరి పలుకులు ఆయన చెప్పే సందర్భాలు మనం వింటూ వస్తున్నాం. നാം ചിന്തിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദഭാഗത്തിൽ ദാവീദ് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ നാളുകളിൽ ഒടുവിലത്തെ സമയത്തിൽ തന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞ ചില ആലോചനകളെ കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. రాజుల మొదటి గ్రంథం 2వ అధ్యాయం మొదటి నుండి 4 వచనాలు చదువుకుందాం. രാജാക്കന്മാരുടെ 1ാം പുസ്തകം 2ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നു. దావీదునకు మరణకాలము సమీపింపగా అతడు తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు ఇలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. లోకులందరూ పోవలసిన మార్గమును నేను పోవుచున్నాను, కాబట్టి నీవు ధైర్యము తెచ్చుకొని నిబ్బరము కలిగి నీ దేవుడైన యెహోవా అప్పగించిన దానిని కాపాడి ఆయన మార్గములను అనుసరించి నడిచిన ఎడల నీవు ఏ పని పూనుకొనినను ఎక్కడ తిరిగినను అన్నింటిలో వివేకముగా నడుచుకుందువు. మోషే ధర్మశాస్త్రంలో వ్రాయబడి ఉన్న దేవుని కట్టడలను ఆయన నియమించిన ధర్మమంతటిని ఆయన న్యాయ విధులను శాసనములను గైకొనుము. అప్పుడు నీ పిల్లలు తమ ప్రవర్తన విషయములో జాగ్రత్తగా నుండి నా ఎదుట తమ పూర్ణ హృదయముతోనూ పూర్ణ మనసుతోనూ సత్యమును అనుసరించి నడుచుకునే ఎడల ఇశ్రాయేలీల రాజ్య సింహాసనం మీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానుడని యెహోవా నన్ను గూర్చి ప్రమాణము చేసిన మాటను స్థిరపరచును. చదవబడిన ఈ లేఖనం కొరకై ప్రార్థన చేసి వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం. വായിച്ച വേദഭാഗത്തിനെ ഓർത്ത് നാം പ്രാർത്ഥിച്ച് പിന്നെ ധ്യാനിക്കാം. జీవాధిపతి అయిన మా దేవ, కనికర సంపన్నుడవైన మా ప్రియ ప్రభువా, మీకు స్తోత్రములు. ജീവാധിപതിയായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, കരുണയും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. అనుదినము దినదినము క్షణక్షణము అనుక్షణము మమ్మును మీరు కాపాడుచూ ఉన్నందుకు స్తోత్రములు. ഓരോ നാളുകളിലും ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കാത്ത് പരിപാലിക്കുന്ന അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. అణు అణువున మీరు మాకు తోడై ఉండి అనుకూలతలు అననుకూలతలు కూడా మమ్మను మీరు ఆదుకొని నడిపిస్తున్నందుకు స్తోత్రములు. ഞങ്ങളോട് കൂടെ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും കൂടെ ഇരിക്കുന്നു. വിശേഷമായി ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമായാലും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിലും കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നതിനെ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. సమస్త విషయాలలో మీకు మేము మహిమ తేవడానికి మమ్మును మీ పాద సన్నిధికి ചേർച്ചിనందుల కొరకై స్తోత్రం. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങേക്ക് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ സന്നിധാനത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർത്തതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. మా సంపాదన అంతా ఇచ్చి జ్ఞానమును సంపాదించమని చెప్పారు. ఆ జ్ఞానం మా జీవితానికి ఏం కలుగజేస్తుందో కూడా ఈ ఉదయకాలపు వర్తమానంలో మాట్లాడారు. ഞങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം ചെലവഴിച്ച് ജ്ഞാനത്തെ പഠിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യത്തെ ഈ പ്രഭാത സമയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചതിനെ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. కనుక మేము కూడా కాపాడబడుతూ రక్షించబడిన మేము అనేకులను రక్షించగలుగునట్లు మీ వాక్యము చేత మమ్మను స్థిరపరచమని కోరుచు അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കപ്പെടുത്തുവാനും അവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാനും സഹായിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട്
ప్రతి విషయంలో మీకు రావలసిన ప్రభావ మహాత్యమును ఆపాదించుకొనమని వేడుకుంటూ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങേക്ക് വരുന്ന മഹത്വവും ബഹുമാനവും കൊണ്ടുവരുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామమున వేడుచూ ఉన్నాము తండ్రి. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്നു പിതാവേ. ఆమేన్. ആമേൻ. ప్రభునందు ప్రియులారా, జీవితాన్ని ముగించే ముందు జాగ్రత్తలు చెప్పిన తండ్రి തന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപായി തന്റെ മകനോട് കൂടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മനുഷ്യൻ പിതാവ്. నిజమే, ఎంతో జాగ్రత్త తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు దావీదు తేటగా తెలియచేస్తున్న సందర్భం. എത്രയോ വിശേഷമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്റെ മകനായ ശലോമോനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു സന്ദർഭം గత వర్తమానంలో మనము కూడా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. ఏ ఏ విషయాల్లో జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలో విన్నాం. നാം ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത ഉള്ളവരായിരിക്കണം, അവർ ഏതെല്ലാം കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രതയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം കഴിഞ്ഞ പഠനത്തിൽ പഠിച്ചു. మనము బోధించుటలో, നാം ബോധിക്കുന്ന കാര്യം, హెచ్చరించుటలో, അവർക്ക് സൂചന നൽകുന്ന വിഷയത്തിലും, బోధ విషయములో, അവരുടെ ഉപദേശ വിഷയത്തിലും, మంద విషయములో, സഭയുടെ കാര്യത്തിലും ఇలాగున ప్రతి విషయంలో మనము జాగ్రత్త కలిగిన వారంగా ఉండాలని మనం విన్నాం. ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നാം ജാഗ്രത ഉള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് നാം പഠിച്ചു. ఈ రోజు కూడా కొన్ని విషయాలలో మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ഇന്നും ഇതുപോലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ജാഗ്രതയായിരിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో ఓ చక్కని జాగ్రత్త బైబిల్ గ్రంథంలో వ్రాయబడింది. എഫേസ്യ ലേഖനം 5ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16ാം വാക്യത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യത്തെ അവിടെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. అక్కడ అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకొనున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి అన్నాడు. നാം അവിടെ വായിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവരെ പോലെ അല്ല, അജ്ഞാനികളായിട്ടല്ല, ജ്ഞാനികളെ പോലെ നടപ്പാൻ നോക്കുവിൻ. ఎందుకు జ్ఞానుల వలె నడుచుకొనున్నట్లు చూచుకోవాలి అనంటే, എന്തുകൊണ്ട് ജ്ഞാനിയെ പോലെ നടക്കുവാൻ പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, దేవుడు మనకిచ్చిన జీవితం ఒకే ఒక్క జీవితం. കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയ ജീവിതം ഒരേ ഒരു ജീവിതം തന്നെ. మరొక జీవితం మనకు లేదు. വേറൊരു ജീവിതം നമുക്കില്ല. అది కూడా ఆయన ప్రేమించి మనకిచ్చారు ఈ జీవితం. അതും കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് നൽകിയ ജീവിതമാകുന്നു. ఇది ఆయన కొరకు బ్రతకాలని ఇచ్చాడు ఈ జీవితం. അത് കർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ആ നാളുകൾ വരയ്ക്കും ഈ ജീവിതം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. మనము బ్రతకాలని కాదు, మన కొరకు ఇచ్చిన జీవితం కాదు. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതമല്ല, നമുക്കായി ജീവിക്കുന്ന നാളുകളും അല്ല. ఆయన కొరకు బ్రతుకుచు మనము చలించుచు ఉనికి కలిగి ఉన్నామని మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. നാം കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് കർത്താവിനായി പ്രയോജനപ്പെടണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കണം. ప్రతి విషయంలో జ్ఞానుల వలె నడుచుకోవాలని ఈ జీవితాన్ని దేవుడు మనకిచ్చాడు. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ജ്ഞാനികളെ പോലെ നടന്നുകൊള്ളണം എന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. జ్ఞానము లేని వారి వలె మనము ఏమాత్రము జీవించకూడదు. അജ്ഞാനികളെ പോലെ ഏത് സമയത്തിലും ജീവിക്കുവാൻ പാടില്ല. ఎందుకు అనంటే, జ్ఞానము లేనివాడు సమయాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకుంటాడు. దేవుడిచ్చే బహుమానాన్ని లేకుండానో ఒకవేళ ఇస్తే తక్కువగానో చేసుకుంటాడు. ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവർ കർത്താവ് നൽകുന്ന സമയങ്ങളെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും അവർ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നു. ജ്ഞാനമുള്ളവർ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ఎందుకు అనంటే, దేవుని వాక్యములో
సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునేవాడు జ్ఞాని, కనుక ఆ విషయంలో జాగ్రత్త అన్నాడు. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമയത്തെ നാം ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിയോഗം ചെയ്യണം, ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നാം ജ്ഞാനികളായിരിക്കണം എന്ന് പഠിക്കുന്നു. ఇక రెండవ విషయానికొస్తే కొలసై పత్రిక 2వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കൊലോസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ మిమ్మును చెరపట్టుకొని పోవువాడు ఎవడైనా ఉండునేమో అని జాగ్రత్త. അവിടെ നിങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ജാഗ്രതപ്പെടുവാൻ. ఆ చివరి భాగంలో നിങ്ങളെ చెరపట్టుకొని పోయే వాళ్ళు ఉన్నారు, వారి విషయములో జాగ్రత్త. നമ്മളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ജനങ്ങൾ ഉണ്ട്, അവരുടെ കാര്യത്തിൽ നാം ജാഗ്രതയായിരിക്കണം. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నిరర్ధకమైన మూలపాఠముల తట్టు త్రిప్పి അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഉപദേശങ്ങളും మోసకరమైన తత్వజ్ఞానము చేత മോശമായ തത്വജ്ഞാനങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് మిమ్మును చెరపట్టుకొని పోయే వాళ్ళు ఉన్నారు, కాబట్టి జాగ్రత్త. നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരതയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുവാൻ ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. కనుక ప్రతివారు కొంచెం మీరు ఆలోచన చేయండి, దేవుని వాక్యములో వ్రాయబడిన వాస్తవికతను మీరు గుర్తించండి. അതുകൊണ്ട് നാം ഏവരും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ആലോചിക്കുകയും വേണം, അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം വേണം. కనుక ప్రతి విషయంలో ఎవరైనా మనల్ని ఈడ్చుకొని పోతారేమో, ఇదిగో ఇక్కడ జ్ఞానం ఉన్నది, మాకు తెలిసిన జ్ఞానం ఇంకెవరికి తెలియదని చాలా మందిని మోసం చేసేవాళ్ళు సమాజము నిండా ఉన్నారు, వారి విషయంలో జాగ్రత్త అని చెప్పాడు. അവരുടെ പക്കൽ ജ്ഞാനം ഇരിക്കുന്നു, ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കൂടെ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ തെറ്റി നടക്കി പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ നാം കാണുന്നു. దైవ లేఖనంలో వ్రాయబడిన వాస్తవిక సత్యాలను మనము తేటగా గుర్తించవలసిన వారమై ఉన్నాం. കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാകുന്നു. అలాగే ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో അതുപോലെ ഫിലിപ്പി ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ కుక్కల విషయమై జాగ్రత్తగా ఉండుడి, దుష్టులైన పనివారి విషయమై జాగ్రత్తగా ఉండుడి, ఈ చేదనను ఆచరించు వారి విషయమై జాగ్రత్తగా ఉండుడని 3 సంగతులు ఇక్కడే చెప్పినట్లుగా చూస్తున్నాం. ഫിലിപ്പി ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യത്തിൽ 3 കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നു. നായികളെ സൂക്ഷിപ്പിൻ, ആകാത്ത വേലക്കാരെ സൂക്ഷിപ്പിൻ, పరిచ్ఛేదనకారే సూక్షిపిన్. కాబట్టి ప్రియులారా, ఇక్కడ కుక్కల విషయమై అంటే కొంతమంది మొరగడమే తప్ప వారు దేనికి ఉపయోగపడరు, అలాంటి వారి విషయములో జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్పాడు. ചില ആളുകൾ അവർ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ആർക്കും ഉപയോഗമില്ലാത്തവരായിരിക്കും, അവരുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നാം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. ఇక పనివారు ఉన్నారు గాని వారు దుష్టులైన పనివారు, దైవ భయము బొత్తిగా లేకుండా వారి ఇష్టానుసారమైన కార్యాలు చేస్తూ దేవుని సేవ చేస్తున్నారు, వారి విషయములో జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పాడు. അവിടെ ജോലിക്കാർ എന്ന് പറയുന്നു, അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ആഹാത്ത വേലക്കാർ. അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നു, കർത്താവിന്റെ ഹിതപ്രകാരം അല്ലാത്ത ജോലികളെ ചെയ്യുന്നവരായി നാം അവരെ കുറിച്ച് കാണുന്നു. అలాగే ఈ చేదనను ఆచరించు వారు, వారి విషయమై జాగ్రత్త. కొన్ని దేవునికి విరోధమైన కార్యాలు చేసేవారు ఉన్నారు, వారు కూడా మేము సేవలోనే ఉన్నామంటారు గాని వారి విషయములో జాగ్రత్త. ഇന്നും അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കുന്നു, അവരുടെ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. కనుక మిమ్మును ఎవడైనా మోసకరమైన తత్వజ్ఞానము చేత ఈడ్చుకొని పోతారేమో, చెరలోనికి తీసుకొని వెళ్ళిపోతారేమో, జాగ్రత్త. നിങ്ങളെ
ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് പറിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം. కుక్కల విషయమై జాగ్రత్త, നായകളുടെ കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം. దుష్టులైన పనివారి విషయమై జాగ్రత్త, ആകാത്ത വേലക്കാരെ കുറിച്ച് സൂക്ഷിക്കണം. ఈ చాదనను ఆచరించు వారి విషయమై జాగ్రత్త. പരിച്ഛേദനക്കാരെ കുറിച്ച് നാം ജാഗ്രതയായിരിക്കണം, സൂക്ഷിക്കണം. అలాగే కొలసైలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో അതുപോലെ തന്നെ കൊലോസ്യ ലേഖനം 4ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ప్రభువునందు నీకు అప్పగింపబడిన పరిచర్యను నెరవేర్చుటకు దాని గూర్చి జాగ్రత్త అన్నాడు. അവിടെ കർത്താവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ശുശ്രൂഷയെ നിവർത്തിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കണം. ప్రభువు నీకే పనైతే అప్పగించాడో ఆ పరిచర్యలో దానిని నెరవేర్చడానికి ప్రతివారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരമേൽപ്പിച്ച് ആ ജോലിയെ നിവർത്തിക്കുന്നതിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. చూడండి, ఈరోజు దేవుని సేవకులు అని చెప్తున్నారు, కానీ సేవలో జాగ్రత్త ఉందా? పెద్దలు అని చెప్తున్నారు. పెద్దరకంలో జాగ్రత్త ఉందా? పరిచారకులు అని చెప్తున్నారు. పరిచారకులు జాగ్రత్తగా ఉన్నారా? పరిశుద్ధులు అని చెప్తున్నారు. మరి పరిశుద్ధతలో జాగ్రత్త ఉందా? అందుకే ఈ విషయాల్లో జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలని చెప్తా ఉన్నాడు. സുവിശേഷകന്മാരെന്ന് പറയുന്നു അവരുടെ ആ ജോലിയിൽ അവർ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കുന്നുവോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. മുപ്പന്മാരെന്ന് പറയുന്നു അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ അവർ ശരിയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പരിശോധിക്കണം. വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നവരും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ശരിക്ക് നിവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. పోయిన వర్తమానములో నిన్ను గూర్చి, నీ బోధను గూర్చి, హెచ్చరించుటను గూర్చి, బోధించుటను గూర్చి, మందను గూర్చి జాగ్రత్త అనే విషయాలు మనం విన్నాం. നാം കഴിഞ്ഞ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോൾ നിന്നെ കുറിച്ച്, നിന്റെ ഉപദേശത്തെ കുറിച്ച്, നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, നീ വായിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പ്രബോധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നീ జాగ్రత్తపడണമെന്നുള്ള കാര്യത്തെ നാം പഠിച്ചു. ప్రియులారా, హెబ్రీ పత్రిక 2:1లో మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెట్టి కొట్టుకొని పోకుండానట్లు మరి విశేష జాగ్రత్త. എബ്രായ ലേഖനം 2ാം അധ്യായം 1ാം വാക്യത്തിൽ നാം കേട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഒത്തവണ്ണം ചെയ്യുവാൻ സൂക്ഷിക്കണം. కనుక విడిచిపెట్టి కొట్టుకొని పోకూడదు. ఎంత జాగ్రత్తలు చెప్తున్నారు పెద్దవారు చిన్నవారికి జాగ్రత్తలు చెప్పినప్పుడు అవి తప్పకుండా మనము పాటించాలి, అవి మనము చాటించాలి. വലിയവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആലോചനകളെ പറയുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെ അവർ കേൾക്കണം, അതിനെ പാലിക്കണം. ఎప్పుడైతే ఈ అనుభవాలు మన జీవితంలో ఉంటాయో తద్వారా మనము జాగ్రత్త పడిన వారం అవుతాం, ఇతరులను జాగ్రత్త చేసిన వారం అవుతాం. എപ്പോഴെല്ലാം ആ പ്രകാരം നാം ജാഗ്രതയുള്ളവരായി മാറുന്നു, നാമും ജാഗ്രതയുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും, മറ്റുള്ളവരെയും സൂക്ഷിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ఓకే, హెబ్రీ పత్రిక 3:12లో చదివితే എബ്രായ ലേഖനം 3ാം അധ്യായം 12ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ జీవము గల దేవుని విడిచిపోవునట్టి విశ్వాసము లేని దుష్ట హృదయం మీలో ఎవని అందైనను ఒకవేళ ఉండునేమో అని జాగ్రత్త. വിശ്വാസമില്ലാത്ത പൊല്ലാத ഹൃദയം നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനും ഇല്ലാതിരിക്കുവാൻ നോക്കുവിൻ എന്ന് പറയുന്നു. అదే సమయములో హెబ్రీలకు రాసిన పత్రికలోని 12వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో ఒక్క పూట కూటి కొరకు జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును అమ్మి వేసుకొనిన ఏషా ఉన్నాడే, అలాంటి వారి విషయములో జాగ్రత్త. അത് മാത്രമല്ല ഹെബ്രായ ലേഖനം 12ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16ാം വാക്യത്തിൽ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനായി തന്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം കളഞ്ഞ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും പറയുന്നു. ఒక్క పూట కూటి కొరకు జ్యేష్ఠత్వాన్ని అమ్మేసుకున్నాడండి.
ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി അവനുള്ള ജ്യേഷ്ഠ അവകാശം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ఈరోజు చాలా మంది అమ్ముడుపోతున్నారు, రకరకాల వాటికి అమ్ముడుపోతున్నారు, అమ్ముడుపోయి ఆత్మీయతను దిగజార్చుకుంటున్నారు. ഇതുപോലെ തന്നെ അനേക ജനങ്ങൾ തങ്ങൾ ഒരു നേരത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ജനങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. ఇంకొక మాట మనము జాగ్రత్తగా వింటే పేతురు రాసిన 2వ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో പത്രോസിന്റെ 2ാം ലേഖനം 3ാം അധ്യായം 12ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ఆయన దృష్టికి నిష్కళంకులుగాను నిందారహితులుగాను కనబడునట్లు జాగ్రత్త అన్నాడు. അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിഷ്കളങ്കരായി കാണുന്ന ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ജാഗ്രത ഉള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് അവിടെ വായിക്കുന്നു. మనుషుల దృష్టికి కాదండి, దేవుని దృష్టికి నిష్కళంకులుగా నిందారహితులుగా కనబడునట్లు జాగ్రత్త. കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിലല്ല, അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവർ വിശുദ്ധ ഉള്ളമായി ഇരിക്കുന്നവരെ കാണുന്നു. അങ്കിൾ പ്ലീസ് റെഫറൻസ് അങ്കിൾ വൺസ് അഗൈൻ. Second Peter 3, chapter 3, verse 14. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అంకుల్, థ్యాంక్ యూ. సారీ. ఓకే, నిష్కళంకులుగా నిర్దోషులుగా మనము దేవుని దృష్టికి కనబడాలండి. అది మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിഷ്കളങ്കയുള്ളവരായും കുറ്റമില്ലാത്തവരായും നിൽക്കുവാൻ ഉള്ളതിൽ നാം സൂക്ഷിക്കണം. ఎందుకంటే ఈవేళ చాలా మంది రకరకాలుగా మనలను గూర్చి మాట్లాడే ప్రజలు ఉన్నారు. ఎంతమంది ఎన్ని వాగినా కూడా మన భక్తి జీవితాన్ని మనము కాపాడుకోవాలన్నాడు. సెకండ్ పీటర్ పేతురు రాసిన 2వ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో അത് പത്രോസിന്റെ 2ാം ലേഖനം 3ാം അധ്യായം 12ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ అక్కడేమనుందంటే పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తనతోనూ భక్తితోనూ ఎంతో జాగ్రత్త గలవారై ఉండాలి అని చెప్పాడు. അവിടെ 3ാം അധ്യായം 11ാം വാക്യം, അവിടെ ഇവയൊക്കെയും അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാകയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവ സന്നിധാനത്തിൽ കുറ്റമില്ലാത്തവരായി ഭക്തിയുള്ളവരായി നിൽക്കണമെന്നതിൽ സൂക്ഷിക്കണം. పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తన భక్తితో ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి అన్నాడు. അവിടെ വിശുദ്ധ ജീവിതം ഭക്തി ഉള്ളവരായി ഇരിക്കണമെന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. అలాగే యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 5:21లో యోహాന്റെ 1ാം ലേഖനം 5ാം അധ്യായം 21ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ విగ్రహముల జోలికి పోకుండా జాగ్రత్త అన్నాడు. അവിടെ విగ్రహങ്ങൾക്ക് നിന്ന് നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം. విగ్రహాలంటే రాయి రప్ప చెట్టు పుట్ట ఇవని కాదు. దేవుని కంటే దేనిని ఎక్కువగా ప్రేమించినా అది విగ్రహమే. വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം കാണുന്ന ഫോട്ടോയിലോ അല്ലാതെ രൂപങ്ങളോ അല്ല, ദൈവത്തിനേക്കാൾ അധികമായ പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്ത് ഏതൊരു കാര്യത്തെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നോ അത് വിഗ്രഹമാകുന്നു. లోకములో ఉన్న ధనమా, వస్త్రమా, బంగారమా, స్నేహమా, బంధువుల, భోజనముల, ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి చూసారా. ఇవన్నీ కూడా విగ్రహాలతో సమానం. వాటి జోలికి పోవద్దు, వాటి మీద భ్రమ కలిగి ఉండొద్దు అని చెప్పాడు. ലോകത്തിലുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, പണമോ പഠിപ്പോ മറ്റുള്ള മക്കളോ ഏതൊരു കാര്യത്തെയും ജോലിയെയോ ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചാൽ അത് വിഗ്രഹമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. అలాగునని ప్రకటన గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 26వ వచనంలో വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2ാം അധ്യായം 26ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ అంతము వరకు నా క్రియలు చేయుటలో జాగ్రత్త. అంతము వరకు ఆయన క్రియలు మనము చేయాలి, ఆ విషయంలో జాగ్రత్త అని చెప్పాడు. അവസാനം വരെ കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം. ఎందుకంటే ప్రారంభంలో ఆయన క్రియలు చేయడానికి చాలా ఆసక్తి చూపుతా ఉంటారు, కానీ అంతము వరకు వాటిని కొనసాగించరు. కానీ అంతము వరకు ఆయన క్రియలు చేయుటలో జాగ్రత్త అని చెప్పాడు. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ
നാം ആരംഭത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന എളുപ്പമാകുന്നു. ആ നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുവാൻ അല്പം కష్టమాగును. എങ്കിലും കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം. అలాగుననే యోహాన్ రాసిన 2వ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 8వ వచనం. అధ్యాయం 8వ వచనం. അതുപോലെ തന്നെ യോഹാന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം 1ാം അധ്യായം 8ാം വാക്യം. మీరు పూర్ణ ఫలము పొందునట్లు జాగ్రత్త అన్నాడు. നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ബലം പ്രാപിക്കുവാൻ സൂക്ഷിപ്പിൻ. పూర్ణ ఫలం, ప్రతి ఫలం అది పూర్ణంగా మీరు ఏమి చేశారో దానికి పూర్ణమైన ఫలాన్ని మీరు అందుకోవాలి, అనుభవించాలి. ఆ విషయములో జాగ్రత్త. നിങ്ങൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുവോ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ സമ്പൂർണമായ ബലത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ. ఇప్పుడు చూడండి, పూర్ణమైన ఫలము పొందాలి అని అంటే ఇప్పుడు మనం మనుషులు ఎదుట నీతిమంతులుగా కనబడితే పూర్ణ ఫలం పొందుతామా? പൂർണ്ണ ബലം പ്രാപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ മുൻപാകെ നാം നീതിമാന്മാരെ പോലെ കാണിച്ചാൽ പൂർണ്ണ ബലം നമുക്ക് ലഭിക്കുമോ? పొందలేం. ഇല്ല, పొందలేం. കിട്ടുകയില്ല. అలాగుననే నేను ఎంత గొప్ప ప్రార్థనాపరుడునని అన్యజనుల వలె విస్తరించి ప్రార్థన చేయడం, మాట్లాడడం అది దేవునికి ఇష్టమా? అది పూర్ణ ఫలము వచ్చుద్దా? നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെ പോലെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പൂർണ്ണഫലം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുമോ? అది రాదు. അതും കൊണ്ടുവരില്ല. అలాగే నేను ఉపవాసం ఉన్నానని ఊరంతా చాటింపేయించుకుంటే అలాంటి వాళ్ళకు పూర్ణ ఫలం వచ్చుద్దా? അതുപോലെ ഉപവാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഊരെല്ലാം എല്ലാവരുടെ മുൻപാകെയും ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് വേഷമിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ബലം കിട്ടുമോ? అలాగే దేవుని సేవ కొరకు మనం ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు నేను ఇలా ఇచ్చాను, ఇంత ఇచ్చానని ఊరందరికి చెప్పుకుంటాం మూలాన పూర్ణ ఫలం వచ్చుద్దా? അതുപോലെ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കായി എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത കാര്യത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് മുഖാന്തരം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നന്മ കിട്ടുമോ? రాదు. വരികയില്ല. అలాగుననే దేవుడు మన పక్షంగా ఎన్నో మేలులు చేశాడు. ఆ మేలును మరిచిపోయి మన ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తే పూర్ణ ఫలం వచ్చుద్దా? రాదు. അതുപോലെ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടാനുസരം എന്തെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അതിന് വിരോധമായി ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമോ? അതും വരികയില്ല. ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి. దేవుడు ఇచ్చిన వరాలు, తలాంతులు ఉన్నాయే, వాటిని పాతి పెడితే పూర్ణ ఫలం వచ్చుద్దా? రాదు. കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയ വരങ്ങൾ അതിനെ നാം ദുഷ്പ്രയോഗം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വിധങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുമോ? ഉണ്ടാകുകയില്ല. వాక్యానుసారమైన జీవితము లేకపోతే పూర్ణ ఫలం వచ్చుద్దా? రాదు. വചനത്തിന് അടിസ്ഥാനമുള്ള ജീവിതം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ എന്തെങ്കിലും നന്മ ഉണ്ടാകുമോ? ഇല്ല. అలాగుననే వాక్య సత్యము గాని సంఘాలలో జీవించుట వలన పూర్ణ ఫలం వచ్చుద్దా? రాదు. അതുപോലെ തന്നെ വാക്യത്തിന്റെ സത്യ അംശത്തിൽ ജീവിക്കാതെ നമ്മുടെ ഹിതപ്രകാരം ജീവിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും നന്മ ഉണ്ടാകുമോ? അതും ഉണ്ടാകുകയില്ല. మరి ఎప్పుడు వచ్చుద్ది పూర్ణ അപ്പോൾ ఫలం? എപ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണ ഫലം ലഭിക്കും? సత్యానుసారమైన, వాక్యానుసారమైన, నిత్యానుసారమైన పరిస్థితులు మనము కలిగి ఉన్నప్పుడే మనకు పూర్ణ ఫలం అనేది వస్తుంది. നമ്മുടെ സത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വിശുദ്ധിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకొని దేవునికి ఎంతో మహిమకరంగా జీవించవలసిన వారమై ఉన్నాం. ഈ കാര്യം നാം ഏവരും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ധാരാളം മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നവരായി ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. కనుక నేను నీతిమంతుడను, నేను గొప్పవాడనని మన ముందర బోర ఊదించుకుంటే మనకి పూర్ణ ఫలము వచ్చుద్దా? ഞാൻ നീതിമാൻ എന്നുള്ള കാര്യം ലോകം എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് നമുക്ക് പൂർണ്ണഫലം ഉണ്ടാകുമോ? రాదండి.
మనకి పూర్ణ ఫలము రావాలి అని అంటే మనము దైవ లేఖనానుసారమైన అనుభవాలు కలిగిన వారంగా ఉండాలి. നമുക്ക് പൂർണ്ണ ബലം വരണമെങ്കിൽ നാം കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന് ഒത്ത ഒരു ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. గనుక ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విషయాన్ని గమనించండి. దేవునికి మహిమకరమైనటువంటి జీవితాన్ని మనము జీవించుట వలన మనము పూర్ణ ఫలాన్ని పొందగలుగుతాం. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്ന ജീവിതം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണ ബലം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും. అదే చెప్పాడు దావీదు సొలొమోనుకు 2వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో, അത് തന്നെ ശലോമോനോട് കൂടെ ദാവീദ് പറയുന്നു 2-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യത്തിൽ, నీ పిల్లలు తమ ప్రవర్తన విషయములో జాగ్రత్తగా నుండి നിന്റെ മക്കൾ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ ജാഗ്രത ഉള്ളവരായി ഇരുന്നാൽ నా ఎదుట తమ పూర్ణ హృదయముతోను పూర్ణ మనస్సుతోను എന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ചിന്തയോടും നീ പ്രവർത്തിച്ചാൽ అప్పుడు తగిన ఫలం అనేది వస్తుంది అనే విషయాన్ని మనము చూస్తున్నాం. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായ ഫലം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു. అప్పుడు సత్యమును అనుసరించి నడుచుకునే ఇశ్రాయేలీల రాజ్య సింహాసనం మీద ഇസ്രായേലിന്റെ രാജസിംഹാസനത്തിന്മേൽ ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడు. ఆహా, ఎంత చక్కని మాట చెప్పాడు. അവിടെ ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ ആൾ ഇല്ലാതെ പോകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. అలాగని యెహోవా నన్ను గూర్చి ప్రమాణము చేసిన మాటను స్థిరపరచును. కాబట్టి కుమారుడా, నీవు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, నీ పిల్లలకు జాగ్రత్తలు చెప్పాలి. കർത്താവ് എന്നോട് കൂടെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് മകനെ, നീ നിന്റെ വഴികളെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക, നീ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവനായിരിക്കുക എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. కనుక దేవుడు మనకి ఇలాగున జాగ్రత్తలు చెప్పాడు గనుక మనము జాగ్రత్త కలిగిన వారమై దేవునికి మహిమ తెచ్చే వారముగా ఉండాలి. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലോകത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ നാം സൂക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്കും സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നവരായും ഇരിക്കണം. దేవుడిచ్చిన ఈ జీవితాన్ని జాగ్రత్తగా ఉపయోగిస్తూ, అది కూడా దేవుని కొరకు ఉపయోగిస్తూ, దేవుని దగ్గర పూర్ణ ఫలాన్ని పొందేవారుగా సిద్ధపడాలని మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നാം ജാഗ്രത ഉള്ളവരായും മാത്രമല്ല പൂർണ്ണ ഫലം പ്രാപിക്കുന്നവരായും ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ప్రార్థన చేసుకుందాం. നാം പ്രാർത്ഥിക്കാം. పరిశుద్ధుడవైన మా పరమ తండ్రి, మీ ఘననామానికి స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ പരമപിതാവേ, അങ്ങയുടെ വിശേഷമായ വലിയ നാമത്തിനായി സ്തോത്രം. మా ప్రభువా, మీ దివ్య లేఖనంలో వ్రాయించిన ప్రతి సత్యమును బట్టి మిమ్మును స్తుతిస్తున్నాం. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിശേഷമായ കാര്യങ്ങളെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. ప్రతి విషయంలో మీకు మేము మహిమ ఆపాదించడానికి మా ప్రాణాత్మ దేహములను సిద్ధపరచమని వేడుకుంటున్నాం. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങേക്ക് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നവരായി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവനെയും ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും ഒരുക്കണമെന്ന് കേട്ടുകൊണ്ട് ప్రతి విషయములో మేము జాగ్రత్త కలిగి జీవించుటకు మమ్మను మీరు సిద్ధపరుస్తున్నందుకు స్తోత్రము చెల్లిస్తూ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങേക്ക് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്ന ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമെന്നും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థించి స్తుతించి వినయులమై వేడుచూ ఉన్నాం మా పరమ తండ్రి. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്ന പിതാവേ, ఆమేన్. ആമേൻ.